আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। राज्य में ड्रग गिरोह की हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चोरीलाम बाजार में दिन दहाड़े हथियार लहराकर करीब 15 लाख रुपए के ड्रग लूटने और खूनी हमले की घटना ने साफ कर दिया है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का धंधा कितना बेकाबू हो चुका है। क्या इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा राज्य त्रिपुरा धीरे धीरे ड्रग तस्करी के लिए एक स्वर्ग बनता जा रहा है। चोरीलाम बाजार में दिन दहाड़े हथियार लहराने और करीब 15 लाख रुपए के पेंसिलिन लूटने की घटना ने एक बार फिर उस सवाल को सामने ला दिया है। सोमवार दोपहर एक पैसेंजर मैक्स कार विशालगढ़ बाईपास के रास्ते शिनामुरा से बड़ी मात्रा में पेंसिलिन ले जा रही थी। विशालगढ़ में एक और ड्रग गैंग ने बाईपास के बीच 2 कार रुका दी और कार ब्लॉक कर दिया। पहले तो कार को धक्का देकर भागने की कोशिश की गई, लेकिन पीछा करके चोरीलाम बाजार में उस कार को फिर से रोक दिया गया। फिर बंदूक और दिन दहाड़े हथियार का दम दिखाकर कार से लगभग सारे ड्रग्स लूट लिए गए। आरोप है कि कार ड्राइवर को चाकू भी मार दिया गया। मौके पर दहशत फैलते ही व्यापारी अपनी दुकान छोड़कर जान बचाने के लिए भाग गए। पूरे बाजार में पल भर में ही माहौल गर्मा गया। ম্যাক্স আসলো, এটা আগরতলা থেকে আইতে আসলো, এটার ভিতরে মাল আসলো, এটার ভিতরে তোমার টেস্কোপ আসলো, এই গাড়িটা যাইতে আসলো সোনামুরা যাইতে আসলো দেখা এটা বাইপাস একটা টমটমরে বাড়ি দিচ্ছে, টমটমের ভিতরে উপরে ওই জাংলার প্লাইউডের মালটাল আসলো, এটা বাড়ি দিয়ে ফালাই দিয়েছে। আবার সিরাইজলা এই ফার্স্ট গেটের সামনে একটা বাইকওয়ালার বাড়ি দিয়ে আইছে, বাড়ি দিয়ে আইয়া চরিলাম বাজারের দিকে ঢুকতে গেছিলো, ঢুকতে গিয়ে আটকাইছে। আমরা সামনে একটা বুলারও আসলো, বুলারুর থেকে 4-5 জন আমরা লগরে নাইমা হ্যাঁ আটকাইছে, আর গাড়ি বুড়ি ভাঙছে, ভাঙ্গা হ্যাঁ গলার ভিতরে গাই দিছে। গাই দেওয়ানোর পরে তারা গেছে। আমি পরে গাড়িটা চাইতে আসলাম, আমারে তারা কোন রাখছে। আমি শুধু এই যে আয়নার গ্লাসটা আসলো, এটার ভিতরে খালি ভাঙছে, আমি এর দূরে করছি। আর বাকি যে বুলারোটার থেকে যে নামছে নামানোর পর হ্যাঁ গাড়ির থেকে পিছন থেকে চাকু টাকু নামাইছে, নামাই হ্যারে প্রচন্ড মাছ দূর করছে। গাড়িটা নাম রয়েছে তুষার দেবনাথ, আর বাড়ি সম্ভবত নামবাজার, কিন্তু বাবার নামটা কইতে পারি না। তুই কে রেছস? আমার লয়ে আইছে মানে বিশাল কথা ইসত গাড়ি রাত কেতি হ্যাঁ হেসাইরা কোন নাইলো একবারে কি বাবু পুলিশের দিকে তো শুনো হেসাইরা কো কি তা। इसी बीच खबर मिलने पर सिपाहीजला जिले के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजीव सूत्रधर के साथ विशालगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि उससे पहले ही ज्यादातर आरोपी भाग चुके थे। भागते समय स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसका नाम सुमित शाह है और उसका घर विशालगढ़ के जंगलिया इलाके में है। पुलिस ने एक कार भी बरामद की और उसे पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गए। মাল দাদা কোটা কাটাইছে কো না না হ্যাঁ মেন রোডটা যাইলে তোর খবর দিছে কেডা মালাই বদে বাইপাসের আকাশ কেডা খবর দিছে বাইপাসের আকাশ বাইপাসের আকাশ কইতে না কোন সোইলাম দে মাল দেব তোর খবরটা কাটাইছে কো না না আমার হ্যান্ডা কথাটা শুনো বাড়ি তো জানাইলা তুই সোইলাম দে আইছো মাল দেব দিকে মাল লাগে তুই আইছো হ্যাঁ এটা বাজার দে ঢুকলো নইলে দাদা গাড়িটা বাজার দে যাইলো নইলে সব সময় এমনি মাল বাস করো সোইলাম দে মাল দেব তোর এই খবরটা দিছে কেডা কো এই তোমরা সোইলাম দে মাল দেব এই খবরটা দিছে কেডা কো বাইপাসের মাল দেব দিকে খবরটা তুমি দিছো কেডা দেব আকাশ দাস মনে হয়, কিন্তু আকাশ হ্যাঁ ফোন টোন করতো আমরা লগে ফোন নাম্বারটা কো আমার মোবাইল ওই হ্যাঁ তোর মোবাইলের নাম্বারটা আছে নি সবার নাম্বারটা আছে নি আমার মোবাইলটা লয়ে গেছে। তোমার নাম কি? আমার নাম শুভেচ্ছা। বাড়ি কোন জায়গা তোমার? জাঙ্গালিয়া। বাবার নাম? বেশি দিন ধরে না, আজকে আমার মাসে ইনকাম কত টোটাল তোমার 2 নম্বরই করে? বেশি না 20-25। কতদিন ধরে আছো এই লাইনে? আমার কেউ দিন শরীর ভালো আসছো না, আমি 1-1.5 মাস যাইছি। आम आदमी को नहीं पता कि विशालगढ़ बाईपास से दिन दहाड़े इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग कैसे ले जाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस और थाने की पुलिस की मौजूदगी के बावजूद संदिग्ध कार को क्यों नहीं रोका गया। ड्रग गैंग की एक्टिविटी, गैंग के तौर पर काम और हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल, ये सब एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप के मुताबिक राज्य में ड्रग की स्थिति को चिंताजनक बनाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर के रास्ते ड्रग की एंट्री और इंटरस्टेट डिस्ट्रिक्ट गैंग की हिस्से को रोकने के लिए इंटेलिजेंस सर्विलेंस और चेकिंग सिस्टम को और भी मजबूत करना होगा, नहीं तो यह कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।